କୃଷ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। এই তিনটি বিষয় কৃষরে মিলিত হচ্ছে, সংযুক্ত হচ্ছে প্রেম, ন্যায় এবং পরিত্রাণ। আজ হচ্ছে গুড ফ্রাইডে। সারা বিশ্ব জগতের খ্রিস্টান লোক মানে এই দিনকু নম্রতা সহ ভয়ভক্তি সহ পালন করছেন। কেতেক লোক 40 দিন, কেতেক লোক 7 দিন, আর কেতেক লোক গোটে দিন উপবাস রহিকি এই দিন মানক মধ্যে প্রভুঙ্ক ঠারে আর্তনাদ করে থাকতে এপরি ভাবে এই দিনকু এই গুড ফ্রাইডে কু পালন করে থাকতে। মোর প্রিয় লোক মানে গুড ফ্রাইডে কেবল গোটে সাধারণ দিন নহে, দুঃখর দিন নহে। এই দিনরে পবিত্র পরমেশ্বর মহাময় হচ্ছন্তি পাপর সহিত সে মহাময় হচ্ছন্তি। আমি দেখুন বাইবেল কি ঈশ্বর চিৎকার করতে ক্রুশরে কি হে মোর পরমেশ্বর কাহাকি মতে পরিত্ୟାଗ কল। আজির দিনরে আমি ক্রুশକୁ মনে পকাই থাও। ক্রুশর সে যন্ত্রণা ঈশ্বর ମାନଙ୍କ নিমন্তে যাହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି বলিদান, সেই বলিদানକୁ আমি মনে পকাই থাও। আজ মু আপনার সম্মুখে তিনটি বিষয় রখিবি কি ক্রুশ কণ, তা আগুন গোটে বিষয় কহা চাহে। ক্রুশ কণ, এই ক্রুশীয় যাতনা কণ, এই ক্রুশীয় মৃত্যু কণ। এই ক্রুশীয় মৃত্যু রোমীয় সরকার দ্বারা উদ্ভাবন হয়েছিল। এই মৃত্যু বহুত ভয়ানক মৃত্যু লা। এই মৃত্যু কেবল যে পরিত্যক্ত, যে অপরাধী, যে ভয়ঙ্কর কার্যরে লিপ্ত এই প্রকার লোক মানকু এই দণ্ড দিয়া যাউথিলা। তেণু আমি যেতে পড়ু বাইবেল, পাওলଙ୍କୁ এই দণ্ড দিয়াগলা নাই। ঈশ্বরଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃଷୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଗଲା, କୃଷୀୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, କୃଷାର୍ପିତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପାଉଲ ଜଣେ ରୋମୀୟ ସୈନିକ ଥିଲେ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ এই দণ্ড ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଏପରି ଭୟାନକ ଥିଲା କି ସେମାନେ ବି ଅପରାଧ କଲେ ତାଙ୍କୁ এই ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନଥିଲା। এই ଦଣ୍ଡରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଅଲଗା ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତିନିଟି ବିଷୟ ରଖିବି କି କୃଷ ଆମକୁ କ'ଣ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି କୃଷ ପାପର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପାପ ହେଉଛି ଭୟାନକ। ପାପ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଡେଡଲି। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରୋମୀୟ 3:23 ଲେଖାଯାଇଛି କି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଆମେ ପାପ କରୁଥିବା ସକାଶୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଏ କୃଷ ପାପକୁ ବେଷ୍ଟନ କରୁଅଛି, ପାପକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ କଲା, ଆଉ ପାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ନେବା କଥା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। गोटे विचारकर्ता असंती, पवित्र विचारकर्ता, आ तांकर पुओ जदि भूल कार्य करूछि, आ जदि से कहबे मु दंड देबे नाही, ताहाले से न्याय विचारकर्ता हेबे नाही। से प्रकार ईश्वर होचंती पवित्र, महापवित्र, तो तांकर गुण सहित मिसिबो नाही कि से अपवित्र मनुष्य सहित मिसि पारिबे नाही। तेणु कोन करे, जेहेतु से पवित्र थिबा सकासु, न्यायवान थिबा सकातु से कोन करबे, सत्य भावरे न्याय भावरे से कोन करबे, जज करबे, न्याय भावरे विचार करबे। आ तांकर न्याय अनुसार आमे अपराध करियोछु, आ से अपराध सकाश कोन हबो, हमको दंड मिली थाए। आ से दंड प्रभु क्रूसर कालवरी से नौछंती। ए दंड साधारण दंड नहे। ए दंड जेतेबेले क्रूसार्पित करा जाए गोटे व्यक्ति को बार बार बारंबार ताकू मरा जाए, आ ता ऊपरे आमे देखु से काठ ता ऊपरे लेदा जाए, ता काठ ता ऊपर रखा जाए, आ ता ऊपर कष्ट दिया जाए। आ अनेक लोक मृत्युर काहे करंती, रक्त सुखी जाए, आ निश्वास नेबारे कष्ट होइताए। এই কারণ সকাশু ক্রুশরে লোকমানে মৃত্যুবরণ করନ୍ତି। আর প্রভু সেই ক্রুশর যত্ন, সেই ক্রুশর কষ্ট আজি আমাଙ୍କ নিমন্তে নৌଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି କି ମତେ ମରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି।
द्वितीय बिंदु आपण सम्मुख रखिबी कि क्रूस प्रेम प्रकाश करिथाय। प्रेम आज अनेक प्रकार प्रेम अछि, भाई भौणी प्रेम अछि, बापा मांकर प्रेम अछि, स्वामी स्त्री प्रेम अछि। आउ गोटे प्रेम बाइबल सिखाए आगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। से प्रेम रे कोनोसी स्वार्थ न थाए। आ से प्रेम ईश्वर आज मान को करूछंती, कोनोसी विषय न देखि कि से कोन करूछंती, प्रेम करथिबा सकाश से मृत्युवरण करूछंती। तांका पाखरे ऑप्शन थिला, मन रखंतु यीशु ख्रीष्ट को फोर्स करा जावने मरिबा निमंते से विलिंगनेसली से ए इच्छाकृत भावरे मृत्युवरण करूछंती। काहे कि से जानि थिले मनुष्य आ कोनोसी ऑप्शन नाही। जदि आउ कोनोसी ऑप्शन थांता, जदि आउ कोनोसी विषय थांता जहा द्वारा मनुष्य परित्राण पाइबो, ताले ईश्वर एक प्रकार दुर्दांत मृत्युवरण न होइथांते। कोनोसी उपाय नथिला, तेणु यीशु ख्रीष्ट कोन करछंती, क्रूसरे मृत्युवरण करछंती। प्रथम बिंदु आमे देखिला कि क्रूस पाप को गुरुत्व को देखाए, पाप को प्रकाश करिथाय। द्वितीय बिंदु होची क्रूस प्रेमर गुरुत्व को प्रकाश करिथाय। आ तृतीय बिंदु होची क्रूस विजय प्रकाश करिथाय। आज आमे सुनियो चर्च मानक मध्यरे आम चर्च रे मध्ये सुनिलो सप्तम बाणी आ गोटे बाणी षष्ठ बाणी की समाप्त हैला। ध्यान दियंतु ए जगह यीशु कहनांते कि मु समाप्त हेमि, किंतु से कहते समाप्त हैला। जो कार्य निमंते यीशु आसीथिले जगत को से कार्य पूरा करूछंती। आ से कहछंती समाप्त हैला। आ विजयर घोषणा से करूछंती। विजयर घोषणा अर्थ होची कि शैतान बंधन करिथिला, हमको अनंत जीवन निमंते नरकगामी निमंते से योजना करथिला। आ से पापर बंधन को प्रभु कोन करूछंती, से पापर बंधन को प्रभु छिड़ा छंती। आ जो डेब्ट थिला से डेब्ट को पूरा करूछंती। आ हमको आजाद करूछंती, स्वाधीन दोछंती। तेरो से कहछंती समाप्त हैला। तो मोर प्रिय लोक माने आज आमे तीन विषय देखिला। क्रूसर अर्थ, क्रूस पापर गुरुत्व को प्रकाश करिथाय, क्रूस प्रेमर गुरुत्व को प्रकाश करिथाय एवं क्रूस विजय गुरुत्व को प्रकाश करिथाय। तो ए दिन मानक मध्यरे आमे जो ईश्वरकर मूर्ति को पालन करूछु, आ किछि दिन परे, 3 दिन परे आमे विजयर घोषणा से पुनरुत्थित यीशु को आमे जाने से दिन को आज आमे पालन करबा को जाउछु। मो यहा कहे प्रभु आज मरि नाहंती। 2026 वर्ष तले से मृत्युवरण करथिले। केवल यहा नुहे कि आज दिन को आमे पालन करिबा, किंतु जीवन जाए, मरिबा जाए, आज से दिन को से क्रूसार्पित दिन को आमे पालन करिबा आ जीवा। काहे कि एहा साधारण दिन नुहे। ए दिन सकाश आज हमको परित्राण मिली अछि, आज हमको आनंद मिली अछि। तो मोर प्रिय लोक मन आसंतु, प्रभु कोन कहउछंती, आज निजे को समीक्षा करबा अछि। प्रभु आपण ताहा कले, क्रूसरे मृत्युवरण कले मो पाई, वर्तमान मोर कर्तव्य कोन? पाउल कहउछंती मो यीशु को सहित क्रूसरे क्रूसार्पित होयछि। तार अर्थ अछि जो जागतिक विषय गुडा रही, कामुकता, खराब विषय, जो पाप विषय सब रही, ताकू हमको छाड़बार अच्छी, आमको आगे बढ़वार अच्छी। प्रभु ये वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आ दया करंतु। आमेन।